single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of Tibet. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could please like the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Diary of Tibet. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini, silahkan di like. Apabila tidak menyukai, silahkan di dislike. Mohon di share, di komen, dan di subscribe. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang. Selamat menikmati video-video saya. Jangan lupa untuk di subscribe. Bagi kalian yang sudah sering nonton video saya, selamat datang kembali. Tapi bagi kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis loh. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. If you are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video. Don't forget to subscribe. If you already been in my channel, welcome back. But if you haven't subscribed yet, don't forget to subscribe, because subscribe is free guys. And for you who already subscribe my channel, thank you very much. I really appreciate that. Disclaimer, this is a general reading. It also fun reading, so it could about your energy, or it could about your person energy, or vice versa, because energy is interchangeable. And in here I collected several random energy from different people, so it could resonate with you or it may not. If it's not resonate, please check your sun, moon, rising, and Venus sign, and just take out resonate. And in here I don't read card in reverse. I only take the card when I shuffle the deck. There will be a jumping card. That's the card that I'm going to be take to be read. Oke, bacaan ini sifatnya umum dan sifatnya hanya untuk seru-seruan aja. Bisa energi kamu yang terbaca oleh saya, atau bisa juga energi orang yang sedang dekat dengan kamu yang terbaca oleh saya, atau vice versa, karena energi itu sifatnya terbolak dan terbalik. Saya di sini menarik energi dari beberapa orang yang berbeda secara acak. Jadi bacaan ini bisa nyambung sama kamu, bisa juga enggak. Apabila bacaan ini enggak nyambung sama kamu, tolong cek sun, moon, rising, dan Venus kalian. Dan bacaan ini bisa disesuaikan saja dengan situasi yang ada di kamu ya. Oke. Saya di sini tidak baca kartu terbalik, dan saya hanya ambil kartu saat saya kocok kartunya. Ada kartu yang lompat, maka kartu itulah yang akan saya ambil untuk saya bacakan. Okay, I just posted Leo general reading. Right now I'm going to make Virgo general reading, but I'm going to ground the energy first. Saya baru saja upload untuk Leo general reading, dan sekarang saya akan buat Virgo general reading. Tapi saya akan grounding dulu ya energinya. Bottom of the deck is the Magician. Hold on ya. Hold on. Roll your boat. Wait. Holy gosh. Gosh. Okay. Alright, first card. Everything looks good on camera. First card, Virgo. You got that 5 of Swords. Well, whatever
decision that you made before, whatever things that you choose before. It seems like this is unwise choices. Unwise choices. You may be dealing with people, with, I don't know, with a person that this person's character is a little bit greedy. They're not satisfied easily, and they always want more and more and more. A little bit deceitful, I guess, this person, yeah. I don't know who this is. This is maybe your, because this is generally, it could be anyone. This is maybe your boss, your co-workers, your client, your business partner, one of your friend maybe, or one of your family member, or maybe one of your, maybe it could be your spouse, your ex, your boyfriend, your girlfriend, your lover, whoever it is, doesn't matter. But this person, not a good person anyway, and you already chose this person. And not chose, yeah, but either if it's about your boss, you already choose to work to that company and have that kind of boss. If this a client of your business, or maybe this is your business partner, you already chose them to be part of the business, okay? And because you already chose them to be part of your business or part of your work, seems like this is very unwise choices. Like, suddenly you regret everything that you already chose. Like, why am I choosing to work in here? Why am I choosing to have them to be my client, or to have them to be my business partner? Something like that. You feel like I'm sensing a little bit regret in here from your side, because yeah, you already chose the very unwise choices here. Okay, di sini kamu punya kartu Five of Swords atau 5 pedang. Ini adalah kartu pertama kamu. Orang ini sifatnya ini serakah, nggak pernah puas, mau lebih dan lebih. Mungkin juga tukang bohong, manipulatif, ya kurang lebih kayak gitulah. Dan orang ini bisa siapa aja ya, bisa bos kamu, partner kerja kamu, partner bisnis kamu, klien kamu, saudara kamu, satu keluarga kamu lah, pasangan kamu, pacar kamu, atau mungkin ex mantan kamu, siapapun itu. Tapi intinya kamu tuh kayak, aku tuh ngerasanya tuh kamu tuh kayak nyesel, kenapa ya gue milih dia gitu loh. Itu yang aku rasain dari sisi kamu sih. Ya misalnya contoh gini, ini bos kamu atau teman kerja kamu tuh jadi kayak, kenapa ya gue dulu memutuskan untuk kerja di tempat ini, kenapa gue harus melamar di tempat ini. Kamu tuh kayak menyalahkan diri kamu sendiri gitu loh, atas keputusan yang kamu sudah ambil sehingga kamu terkoneksi sama orang ini. Kalau memang ini ada partner bisnis kamu atau klien kamu juga jadi berpikir, kenapa ya gue dulu milih dia sebagai partner bisnis gue, sebagai klien gue, sehingga gue harus terlibat dengan orang-orang kayak gini di dalam bisnis gue sendiri gitu kan. Atau kalau mau ini berhubungan dengan pasangan atau pacar, kamu tuh kayak menyesali belakangan, kenapa ya gue harus terjebak percintaan dengan orang kayak gini gitu. Jadi kayak ada sisi penyesalan dari diri kamu karena telah salah milih orang nih gitu kan. Bukan salah pilih kondisi, ini lebih ke orang sih, salah milih orang gitu. Kamu jadi kayak menyalahkan diri kamu sendiri gitu loh, kenapa ya harus kayak gini, kenapa gue harus kenal sama dia gitu loh. Okay. The second card is Ten of Swords. Wow.
not a good card actually. This is talking about hard situation. But this is also talking about completion because this is number of 10. The number of 10 of traditional tarot is all about completion. It's about ending. Okay. Ending of a cycle. But in here, I'm so lazy to hold the card, so I just put it right there. Okay, in here, this situation is quite heavy for you, almost kill you, or maybe already killed you. I mean, like, not a real kill you physically, but kill you from the inside, kill you mentally. Okay, but you don't need to be worried because this cycle will be ending soon. Okay, sini kartu kedua kamu dapat Ten of Swords, 10 pedang. Ini situasinya berat ya buat kamu ya. Saking beratnya tuh situasi itu membunuh kamu. Iya, nggak membunuh secara fisik, tapi membunuh secara daleman, membunuh secara mental. Batin kamu, membunuh batin kamu gitu loh. Tapi kamu nggak usah takut. Ini kan angka 10 ya. Angka 10 dalam tradisional tarot itu artinya akan berakhir suatu siklus. Siklus nggak ngenakin ini nih akan cepatnya berakhir. Gitu, tenang aja. Siklus ini akan tergantikan oleh siklus baru, tapi jangan senang dulu ya, seperti saya bicarakan sebelumnya. Bicara siklus baru berarti ada rintangan baru. Nah, kamu siap mempersiapkan diri tuh menghadapi rintangan itu. This cycle will be ending soon, but there will be a new cycle coming in, but don't be so happy with the new cycle coming in. Why? New cycle means there will be new obstacles, so you have to prepare yourself to facing the new obstacle. Okay, the third card is Page of Cups. That's balance. Page of Cups. You may be dealing with somebody who are younger than you, or maybe this person have the same age than you. They have the same age with you, or maybe older than you, but they have immature issue. You may be dealing with water sign, could be Pisces, Scorpio, or Cancer, or just an energy. And this person, they're giving you a help maybe. If it's talking about general things, yeah, they're giving you something, but it's just a little, and it's not enough. Maybe this person giving you help to get out from this problem, but you cannot count on this person. Why? Because they just give it a little, and it's not enough for you. If it's related with love, this person may likes you. Sorry, they have a crush on you, but they're not giving their love and their heart totally 100% to you. No. So maybe this, just like if it's related with love, maybe this person just like offer you a casual dates or something. They're not really getting into a serious relationship if it's related with love, ya. Okay, di sini kamu punya kartu Page of Cups, elemen air seperti Pisces, Cancer atau Scorpio, atau hanya energi aja. Orang ini mungkin lebih muda dari kamu, atau mungkin orang ini seumuran sama kamu, atau bahkan lebih tua, tapi orang ini punya isu ketidakdewasaan. Jadi orang ini nggak dewasa ya sikapnya, pemikirannya itu nggak dewasa. Kalau bicara, orang ini mungkin akan memberikan kamu pertolongan, mungkin pertolongan dari masalah kamu yang ini ya. Tapi jangan terlalu ngarepin orang ini, gitu loh. Kenapa? Karena pertolongan yang orang ini berikan tuh nggak banyak dan apa ya, nggak banyak dan sebenarnya itu kurang gitu loh dari yang sebenarnya kamu butuhkan gitu. Jadi memang sebenarnya
ya oke, orang ini mungkin kasih kamu pertolongan, oke, fine, nggak apa-apa. Cuman ya bersyukur aja karena masih ada orang yang menolong. Tapi saran saya jangan berharap banyak dari orang ini, karena orang ini juga nggak bisa ngasih kalian banyak. Tapi kalau ini berhubungan sama cinta, orang ini ada hati sama kamu, ada perasaan ke kamu, ya istilahnya naksir lah. Tapi orang ini hanya kayak ngajakin kamu dating aja sih, kencan-kencan gitu aja, pergi bareng gitu aja. Jadi juga jangan ngarepin orang ini ngajakin kamu serius, apalagi ngajakin kamu nikah. Enggak, orang ini belum ada pikiran ke situ gitu. Ini kalau berbicara tentang cinta ya, orang ini belum ada kepikiran untuk ngajakin kamu nikah atau ngajakin kamu serius, belum. Jauh, masih jauh gitu. Jadi orang ini masih pengen ya main-main dulu lah sama kamu. Itu kalau berhubungan sama cinta, intinya siapapun orang ini dan apapun yang orang ini tawarkan ke kamu, jangan terlalu berharap banyak dari orang ini, karena orang ini nggak bisa ngasih banyak ke kamu. Okay. Whoever this person is, whatever they offer you, don't expect too much, because this person cannot give you much. Okay. The fourth card is Eight of Wands. This is a communication card. In the future, you will get news. This is like a good news, actually, not a bad news. I don't know what kind of good news is this. Maybe this is about good news about work. Maybe you already apply here and there, and suddenly you got telephone call and they inform you that you're being accepted in one of the company or in one of the workplace, and you could join immediately. Or maybe this is good news about business. Maybe there will be a person who asking you to work together with them to build a business together. Or maybe you already start a business, but you haven't get a profit anything from this business, and this good news is you will get a profit soon. Yeah, if it's related with love, maybe you will get I don't know, some kind like certain communication from certain people, maybe person from your past, your ex, maybe, or could be a new person also. Yeah. Or maybe in general things, maybe you could hear a news from maybe your childhood friend, your schoolmates, or any kind of related with past, or something like that. Or maybe you will hear something from you will hear news from someone new that you or that you just get to know them, and maybe like you get to know them like a couple of days ago or a couple of weeks ago, and suddenly this person calling you or texting you, hey, what's up, hey, can we meet up, something like that. Yeah, because this is general reading, it could be anything, it could be anyone who will giving you a news. Kartu keempat, kamu punya kartu Eight of Wands atau 8 tongkat. Ini adalah kartu komunikasi. Ini lebih ke komunikasi baik ya, kabar baik, bukan kabar buruk. Kamu mungkin mendengar kabar baik dari pekerjaan, mungkin kamu keterima kerja kayaknya, mungkin ya, kamu udah lama sana sini tapi belum keterima, akhirnya kamu dapat dapat kabar bahwa kamu keterima kerja. Atau mungkin ada orang yang kamu dapat kabar dari orang, ada orang menghubungi kamu, terus orang ini tiba-tiba ngajakin kamu bisnis, atau mungkin kamu sebenarnya udah punya bisnis tapi belum dapat keuntungan nih. Nah, mungkin ini adalah berita baik bahwa kamu dalam waktu dekat akan mendapatkan keuntungan. Atau mungkin ada orang masa lalu yang menghubungi kamu, bisa teman kamu, teman kecil, teman sekolah,
Atau bahkan orang yang kamu baru kenal beberapa hari yang lalu, atau beberapa minggu yang lalu, atau beberapa bulan yang lalu, tiba-tiba orang ini teks kamu atau telepon kamu, ketemuan dong, kangen nih, jalan bareng, atau apalah itu, intinya orang ini menghubungi kamu. Atau bisa juga kamu dapat kabar dari mantan kamu, mungkin mantan pacar, mantan suami, mantan istri, dia mantan. Atau mungkin kamu dapat kabar dari gebetan baru kamu, mungkin setelah beberapa hari dia nggak hubungin, atau beberapa hari ini tiba-tiba dia hubungin kamu. Bisa aja kan, bisa siapapun yang mau hubungin kamu di sini. Anyway, gue lupa nyalahin ring light gue dong, pantesan kok ini kok gelap. I forgot to switch on my ring light. Okay. Udah kartu keempat baru sadar belum nyalain ring light. Aduh, tidak. Okay, the fifth card is Wheel of Fortune. Everything will turning just like what you want, just like your favor. Okay, the table has turned. Wheel of Fortune, it could be about karma, Virgo. In here, if you are being lost, if you are being violated by somebody, I don't know what kind of thing they've done to you, but you feel violated by other, no need to be worried, because you're the victim. You will get good karma, and the villain will get the bad karma. Yeah, if we're talking about karma, or vice versa, if you're doing bad, you will get bad karma, and that person will get good karma. Okay, if you violated people, yeah, violated other, yeah, but if it's not, then just no need to be worried. Okay, yeah, because if this cycle is really hard, really difficult for you, no need to be worried. The table has turned. The wheel will be spinning up again. Maybe right now you're in the bottom, you hit the rock bottom, and this wheel of fortune will spinning up again and bring you to the top again. Okay, or maybe, yeah, I think the table will have turned. Everything will be changed soon. Will be changed to be better, not change to be worse, yeah, but change to be better. Jadi kartu kelima kamu dapat Wheel of Fortune. Wheel of Fortune itu roda keberuntungan. Mungkin kamu sekarang ada di bawah, tapi kamu nggak perlu takut. Roda keberuntungan ini akan berputar lagi ke atas dan membawa kamu ke atas. Kalau di sini kita kalau bicara karma, ya, Wheel of Fortune itu bisa juga karma. Kalau di sini kamu pernah dizolimin sama orang, atau siapapun orang itu yang ngezolimin kamu, ya, rodanya itu akan berputar. Kamu yang tadinya di bawah, kamu yang tadinya disakiti, akan dapetin karma baik, karena kamu di sini korban, ya. Sementara orang yang udah nyakitin kamu, dia akan dapetin karma jahatnya, karma buruknya, karena ya karena dia sudah menyakiti kamu, kan. Atau sebaliknya, kalau kamu yang jahat sama orang, kamu di sini nanti akan kena karma buruk, dan orang yang kamu jahat itu akan dapat karma baik. Bisa ya terbalik gitu. Jadi lihat aja situasinya, siapa yang jahat gitu loh, dia atau kamu gitu loh. Ya intinya tuh, yang namanya kehidupan kan kita nggak selamanya di atas, akan jatuh ke bawah. Dan kita juga yang lagi di bawah sekarang gitu, belum tentu juga kita nggak akan selamanya di bawah juga. Kita suatu kali nanti kita juga akan naik lagi ke atas. Intinya sih kayak gitu. Roda keberuntungan ini, roda kehidupan ini kan terus berputar. Ya karena dia roda, ya, berputar. Bottom of the deck is the Magician. Well. Talking about the Magician, there are two perspectives in here. Positive perspective is you manifest your life to become better. But the negative perspective, it could be magic, related to magic,
aka black magic. Yeah, magician in here could be similar with witch or psychic or dark worker or whatever you call. Okay, just be careful with this person if it's related with black magic. Okay. Bottom of the deck itu kamu punya the magician. Magician itu ada dua persepsi nih. Persepsi yang pertama yang positif, ya mungkin kamu manifestasi kepada Allah, kepada Tuhan dan alam semesta untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Intinya ya kamu manifestasi itu lewat doa. Tapi kalau persepsi yang buruk, ini kemungkinan the magician ini kemungkinan adalah berhubungan sama ilmu hitam, ya. Karena di sini kan magician tukang sulap kan, ya tukang sulap di sini ya kurang lebih 11-12 artinya sama dengan dukun, penyihir, gitu kan. Karena si tukang sulap ini kan memakai magic, sama kayak dukun, dia kan juga pakai magic ya. Tapi kalau dukun kan lebih ke black magic ya. Jadi kalau kamu berhubungan sama orang yang kamu tahu nih orang suka main dukun, baik-baik ya, hati-hati, jangan deket-deket sama orang kayak gitu deh, jauhin. Atau mungkin kamu yang bermain black magic ke orang siapapun itu, karena kan di sini bisa siapapun dan apapun kan, namanya juga ini bacaan umum. Okay, in here maybe you're the one who playing, if it's really with black magic, maybe you're the one who playing black magic toward other, I don't know, because it's general reading, so it could be anything and anyone could be happen. Okay, I'm going to clarify it with this card, but I'm going to grounding the energy first. Saya akan klarifikasi dan kartu ini, tapi saya akan grounding dulu energinya ya. Bottom of the deck is Knight of Water. Aduh capek ya. Tuh di Januari ini tinggal 2 lagi nih, Libra sama Scorpio. Bentar ya, setelah itu masuk love reading. I just got another 2 left behind general reading, Libra and Scorpio. Hopefully today I'm going to finish them up. After that I'm going to start tomorrow. Hopefully I'm going to start love reading ya. Wait. Page of Water. Okay. All right. First card, you got 8 of Earth. Skill work is rewarded. Learning all there is to know about a topic, going back to school. 8 of Pentacles, yes. This is talking about hard work. You do some hard work, Virgo, to gain your life values, your life, your self-quality. Yeah, you do a lot of hard work in here, and it's good. That's good, and you will get rewarded soon. Yeah, for all of your hard work, you're going to be rewarded soon. Di sini kamu kerja keras sih, Virgo, kerja keras banget. Untuk apa? Untuk menaikkan taraf hidup kamu, kualitas hidup kamu, gitu. Dan kerja keras kamu ini akan terbayar kok dalam waktu dekat. Saya nggak bisa bilang kapan, tapi secepatnya akan terbayar. Oke, diaminin aja lah. Okay, the second card is Page of Water. Nah ini Page, Knight, King of Water semuanya keluar. Intuitive, sensitive, artistic, friendly. A new person enters your life.
relationship begins a new phase, heightened physical abilities. Wow. As the clarification card, you got Page of Water. Page of Water is same with Page of Cups, and in this spread, you got Page of Cups. So these two cards, Page of Water and Page of Cups, is the same card. So this is about double confirmation. Yes. Somebody new will coming into your life. This could be a new person in your life. Doesn't have to be love. Doesn't have to be related with love. Yeah, it could be related with love. That doesn't have to be related with love. Also, maybe this is going to be your new boss, new partner, new business partner, new client, or new friend, or new coworker, any kind, anyone. Yeah. Yeah, you just be ready to welcome this person into your life. Okay, no matter who they are. Yeah, if it's related with love, so this new person will giving you a new beginning of love. If this person is your new boss and new coworker, it means you're going to have a new job, and you have to adapt, adjust with your new boss and also with your new coworker. If it's talking about new business partner or new client, so yeah, you also have to adjust with them, no matter who they are. Just prepare yourself. Okay? Di sini kamu kartu ketiga dapat Page of Water, kartu kedua dapat Page of Water. Page of Water itu sama dengan Page of Cups. Sementara di traditional tarot yang tadi, kamu dapat kartu Page of Cups. Jadi di sini dua kartu ini, Page of Water dan Page of Cups, adalah kartu yang artinya sama. Karena ini dua-duanya keluar, artinya ini double konfirmasi. Akan ada orang baru dalam hidup kamu. Bisa siapa aja orang baru ini. Bisa pacar baru, tapi nggak harus pacar sih, bisa juga bos baru, teman kerja baru, teman bisnis partner bisnis baru, atau klien baru, siapapun itu. Ya kalau memang ini berhubungan sama cinta, berarti pacar baru artinya kamu akan memulai hubungan yang baru dengan orang ini. Kalau ini berhubungan sama pekerjaan, berarti bos baru dan teman kerja baru kan, di tempat yang baru kan, artinya kamu harus adaptasi dengan mereka. Begitu juga dengan bisnis. Kalau ini adalah partner bisnis baru dan klien baru, ya kamu juga harus adaptasi sama mereka. Siapapun itu, intinya hubungan kamu dengan orang ini akan memasuki fase yang baru. Tuh. Siapapun itu ya udah terima aja gitu loh. Adaptasi lah intinya. Okay. The third card is King of Water, from Page to King of Water. Okay, good. Open your heart and mind to those around you, trustworthy and heartfelt with advice, charity work. Yes. You need more to be assertive with people around you. You need more to be pay attention to people around you. Yeah, give your time, give your trustworthy to them. Okay, and I think you need a little bit charity work in here, because if you're doing good things, abundance will come to you automatically. That's the thing that you need to remember, Virgo. Okay, di sini kartu ketiga kamu dapat King of Water ya. Kamu tuh harus banyak berbagi dengan orang sekitar kamu. Harus banyak lebih memperhatikan orang sekitar kamu. Karena gini prinsipnya, kalau kita berbuat baik pada orang, kebaikan itu juga akan kembali lagi kepada kita. Intinya tuh kayak gitu. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu kesuksesan, ingin mendapatkan rezeki yang besar, ya kamu juga harus bisa berbagi, harus sering-sering berbagi
dengan orang, terutama orang-orang yang kurang mampu di sekitar kalian gitu loh. Intinya tuh kayak gitu. Anyway, kamu bisa berhubungan sama orang-orang yang elemen air seperti Pisces, Cancer atau Scorpio, atau hanya energi aja sih. You may dealing with water sign people, which is like Cancerian, Scorpio, or Pisces, or it is an energy. Okay. Ya intinya gitu deh. Harus lebih terbuka, hati kamu harus lebih terbuka untuk menolong orang. Jadi jangan cuek gitu loh. Open your heart to people around you who less unfortunate from you. Try to share with them, okay? Try to pay attention on them, don't ignore them, okay? The fourth card is Nine of Earth. Enjoying life, little luxury, spending quiet time alone, successful self-employment. Okay, Virgo, actually, you don't need other to make you happy. You already could make your own self happy. You already could fulfill yourself. You don't need somebody to fulfill your life. No, you already feel enough with what you have, and you show your gratitude in that also. Okay. Kamu keempat dapat Nine of Earth. Di sini sebenarnya kamu tuh nggak butuh orang buat ngebahagiain kamu, karena kamu udah bisa bahagiain diri kamu sendiri, Virgo. Kamu tuh orangnya independen banget gitu loh. Kamu tuh bisa bekerja keras sendiri, mencari uang sendiri, ya bahagia sendiri. Kalau emang kamu sukses, ya bahagia sendiri. Intinya tuh kayak gitu. Kamu pada dasarnya nggak butuh orang untuk membahagiakan kamu. Tuh sebenarnya kamu nggak butuh orang gitu loh. Kamu tuh bisa kerja sendiri, bahagia sendiri, mencari kebahagiaan kamu sendiri lah intinya. Tanpa ada orang pun kamu udah bahagia sebenarnya sih. Ya bagus sih itu, bagus banget, independen artinya. Okay, the fifth card is Ace of Water. Wow, you got a lot of water here, yeah? Spiritual growth and enhanced intuition and new home. Oh, somebody giving you a heart. Maybe if it's talking about love, this person will enter your life. It will enter your life, I mean, and this person give you their heart, and they mean it. They're really serious about it. Not just only have a fling, or not just only have a lush with you. No, they want a serious relationship actually. If it's related with love, but if it's related with work, business, or financial, this person is truly want to help you, and they're really sincere to help you. Okay. Kamu kartu kelima dapat Ace of Water. Apabila ini berhubungan dengan cinta, orang ini datang ke dalam hidup kamu, dia menawarkan hatinya, cintanya yang tulus. Dan orang ini bukan hanya pengen ngedate, pengen kencan sama kamu nggak jelas, pengen having fun sama kamu nggak jelas, enggak. Orang ini justru akan menawarkan hubungan yang serius. Orang itu pengen berhubungan serius sama kamu, Virgo. Kalau ini berhubungan dengan pekerjaan atau bisnis, orang ini beneran dia nolong kamu, dan dia tuh nolong kamu tuh memang niatnya tuh tulus, bukan karena ada maunya, enggak, tulus. Okay, bottom of the deck is Knight of Water. Like I told you, you got Page of Water, Knight of Water, and King of Water. You also get an Ace of Water. That's good. Semua elemen water keluar semua di sini. Ada Page of Water, ada Knight of Water, ada King of Water, ada Ace of Water pula. Good. Okay, Knight of Water, emotional, romantic, enthusiastic, contemplative, falling in love, a wedding proposal, the need to balance emotion, and invitation to social event. Wow. If it's related with love, you may falling in love with this person, and it could be ending with a wedding proposal. They will propose you. If it's related with business or work or financial, what this person gave to you, this help from that person, from this person, yeah,
bring you some kind of stability in your life. Yeah, because this person help you sincerely, will bring you stability in your life, and you're getting more being social person, I guess. So be ready to have several invitations to a social event, maybe to a social charity too. Okay. Virgo, kamu di sini kan ini semua elemen water keluar ya, ada ace, ada king, ada knight, ada page. Kalau ini bicara cinta, kalau water itu kan lebih, elemen water itu atau elemen air itu lebih tentang perasaan ya, hati. Ya bisa juga tentang cinta. Kayak kalau ini berbicara dengan cinta, si Knight of Water ini beneran jatuh cinta sama kamu dan kamu juga jatuh cinta sama dia, dan hubungan percintaan ini bisa berujung pada suatu lamaran. Orang ini mungkin akan melamar kamu atau kamu akan melamar dia ya, Virgo ya. Tapi kalau ini berhubungan dengan bisnis ataupun pekerjaan ataupun finansial, kan tadi ada orang nih yang nolong kamu nih, dan orang ini benar-benar tulus nolong kamu. Karena orang ini udah nolong kamu, pertolongan dari orang ini tuh membawa stabilitas kepada diri kamu, pada hidup kamu. Dan karena kamu sudah stabil secara finansial, secara pekerjaan, secara bisnis, akhirnya kamu jadi banyak dapat undangan nih ke acara-acara sosial, ke acara-acara yang sifatnya ya sosial lah, mungkin lebih kayak charity, atau lebih kayak ke gala dinner atau apalah, intinya itu lebih kayak lebih membaur lah kamu jadi orang yang social person lah, jadi orang yang gaul lah gitu, karena kamu akan dapat kamu akan dapat banyak undangan ke acara-acara yang mungkin sifatnya sosial, dan karena undangan inilah ada kamu ketemu orang banyak menjalin networking baru ya, itu kayak gitu. Jadi intinya persiapkan diri kamu untuk menghadapi semua undangan-undangan sosial ini, karena setahu aku kan Virgo itu tipikal orang yang nggak terlalu suka party sih. Virgo itu terlalu tipikal orang yang apa ya, anak rumahan, pendiam, nggak terlalu banyak bergaul gitu. Nah ini kamu harus, kalau kamu sampai dapat undangan ke acara-acara sosial kayak gini ya, kamu harus siap-siap mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang lebih sosial lagi, untuk menjadi orang yang lebih gaul dan lebih banyak dikenal orang lagi. Kamu juga harus bisa mingle, harus bisa bergaul dengan orang lain gitu, harus bisa berbaur dengan orang lain, bergaul dan berbaur dengan orang banyak gitu loh. Jadi memang sisi kamu yang pendiam, sisi kamu yang introvert tuh harus sedikit dikesampingkan, karena kamu akan lebih menjadi orang yang apa ya, yang akan punya banyak teman, punya banyak network sih, intinya sih kayak gitu. Karena kan undangan itu kan datang dari social event ya, bukan dari event yang tertutup gitu, tapi social event lebih besar gitu kan, networkingnya tuh lebih banyak ya, gitu kayak gitu. Ya siap-siap aja sih, persiapan diri kamu untuk tiba-tiba yang tadinya Virgo adalah orang yang tertutup, pendiam dan gak terus suka gaul, tiba-tiba menjadi orang yang sangat gaul ya, jadi orang yang banyak teman, jadi orang yang mungkin jadi orang yang terkenal, siapa tahu gitu kan. Jadi ya persiapkan diri kamu aja sih untuk menghadapi perubahan itu. Oke Virgo, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe channel saya. Oke, sampai ketemu di bagian selanjutnya. Dadah. Oke Virgo, I guess that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel. Okay, I'll see you next reading. Bye. Dadah. Every single day